أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها. وعلم آدم الأسماء كلها. जी हमजा को वाज़े करें फिर से. ثم عرضهم على الملائكة فقال ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. फिर से पढ़ें, सब हमजा को वाज़े करें. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين. صادقين. दाल की जो ज़ेर है और क़ाफ की जो ज़ेर है इसको और बारीक करें. फिर से صادقين. صادي जी صادقين नहीं صادقين. صادقين.